Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about expressing opinion. Let's see. What is an opinion? An opinion is simply how you feel or think about a certain issue. It's usually a personal viewpoint based on your experiences. Jadi, opinion itu sederhananya adalah how you feel or think. Bagaimana perasaanmu atau pendapatmu about a certain issue, tentang masalah tertentu. Ya. Hal tersebut biasanya berdasarkan dengan viewpoint, ya. Pandangan berdasarkan your experiences. Ya, berdasarkan dengan pengalaman kita, baik dari pengalaman mendengar, membaca, ya, ataupun pengalaman kita menonton misalnya, ya. Being asked to express your opinion shouldn't be scary because you express opinion all the time. Ya, jadi ketika ditanya mengungkapkan pendapat, ya jangan khawatir ya, jangan menganggapnya horor ya. Karena actually kita selalu mengungkapkan pendapat kita sepanjang hari ya, sepanjang waktu. Ketika kita berbicara sebenarnya tentang sebuah masalah itu kita sedang mengungkapkan sebuah opinion, pendapat. Whenever we speak, we are likely either agreeing or disagreeing with someone or telling them what we think about something. Ya, kapanpun kita bicara, baik itu di dalam kehidupan keseharian formal atau informal, ya, kita cenderung apakah sepakat atau tidak sepakat dengan seseorang, atau mengungkapkan mereka bahwa, ya, apa yang kita pikirkan, apa pendapat kita tentang sesuatu itu. Nah, sekarang, how to express opinion. There are 3 ways to give a personal opinion. Ada 3 cara memberikan pendapat pribadi kita. Yang pertama adalah expressing a strong opinion. Mengungkapkan pendapat yang kuat. Ya, biasanya ini digunakan dalam acara-acara seperti debat ya, atau kegiatan-kegiatan yang menuntut kita untuk mengungkapkan pendapat kita dan menuntut kita untuk meyakinkan orang lain atau mempengaruhi orang lain, ya, persuading people. Contoh ya, atau ungkapan yang bisa kita gunakan misalnya I bet that, saya bertaruh bahwa, maksudnya saya berani bertaruh. I dare say that, saya berani mengatakan bahwa. I'm absolutely convinced that, saya betul-betul yakin bahwa. I'm sure that, saya yakin bahwa. I strongly believe that, saya yakin dengan kuat atau sangat yakin, betul-betul yakin bahwa, percaya bahwa, believe. I have no doubt that, saya tidak punya sedikit pun keraguan bahwa. There's no doubt in my mind that, tidak ada keraguan di dalam pikiran saya bahwa. Ya, the second, yang kedua, mengungkapkan expressing a neutral opinion. Mengungkapkan opini netral atau pendapat yang netral, yang maksudnya tidak terlalu kuat, ya. Kita tidak terlalu menuntut orang lain untuk harus mengikuti pendapat kita. Ya, ini biasanya kita gunakan dalam discussion ataukah dalam meeting ya seperti itu. I'm not sure or certain but, ya saya tidak yakin tapi, ya silakan ungkapkan pendapat. I think, menurut saya atau saya berpendapat. I feel that, saya merasa bahwa. In my opinion, menurut pendapatku. In my view, menurut pandangan saya atau pandanganku. I tend to think that, saya cenderung berpendapat bahwa, berpikir bahwa. I suppose that, saya menganggap bahwa. It seems to me that, hal tersebut nampaknya bagi saya bahwa, ya. I must admit that I'm not sure. Saya harus mengakui bahwa saya tidak yakin, ya, bla bla bla. Nah, expressing general point of view.
Ya, cara ketiga adalah mengungkapkan pendapat umum. Ya, ini adalah pendapat yang biasanya di luar dari diri kita. Mungkin pernah kita baca, ataukah pendapat itu adalah dari orang lain di luar diri kita. Contohnya, some people say that, ya, orang mengatakan bahwa, many or most people think or believe that, banyak atau kebanyakan, ya, orang berpikir atau meyakini bahwa, it is often said that, hal tersebut sering dikatakan bahwa, it is generally accepted that, hal tersebut diterima secara umum bahwa, everybody knows that, setiap orang tahu bahwa, according to scientists, ya, berdasarkan para ilmuwan, it is thought that, hal tersebut dianggap bahwa, some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa, it is considered, hal tersebut dianggap, it is generally accepted that, hal tersebut secara umum diterima bahwa, the research seems to suggest, penelitian nampaknya cenderung menyarankan, I have heard that, saya pernah mendengar bahwa. Ya, itu dia tadi 3 cara mengungkapkan pendapat. Sekarang let's take a look of some examples. Kita lihat beberapa contoh dari mengungkapkan pendapat. In my opinion, the government hasn't done a good job of handling the healthcare crisis. I think we need to study more to pass the test. I feel like we aren't doing enough to help her. I believe that we should depend less on technology. In my experience, men tend to be more immature than women of the same age. What I mean is that he isn't a good politician and we should vote for someone else. If you ask me, he is a fine actor and I enjoyed watching all the plays he was in. Nah, when somebody give opinion, ya, ketika seseorang memberikan pendapat, biasanya kita berada di antara setuju atau tidak setuju. Nah, sekarang bagaimana ketika kita setuju dengan sebuah pendapat, kita bisa mengungkapkan seperti ini. Yes, definitely. Ya, tentu saja. Ya, betul. I feel the same way. Saya merasakan hal yang sama. I agree with you. Saya sepakat denganmu. That's a very valid point. Hal itu adalah poin yang sangat betul, valid, bisa dipercaya. I think what you said is true. Saya pikir apa yang kau katakan itu benar. You are right. Kamu betul. Ya, sekarang kita lanjut. Bagaimana ketika kita disagree with someone using these phrases? Kalau kita disagree, kita bisa menggunakan phrases berikut. I see your point, but saya paham poin kamu. Saya bisa melihat poinmu. Tapi I disagree, bla bla bla. That's a valid point, but itu adalah poin yang betul. Tapi but what or how about? Jadi but what about or how about? No, ya, ini tadi but what atau how about. Tapi bagaimana dengan ini? Ya, jadi kita memberikan pendapat yang lain. No offense, but tidak ada yang salah. Tapi let's agree to disagree, shall we? Ya, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Bisakah? Ya. I understand, but I personally think or feel. Saya paham, tetapi secara pribadi saya merasa atau saya berpikir bla bla bla. Nah, sekarang kita lihat dialogue of expressing opinion. Look, Vidya. Hi Ryan, by the way, I just don't understand why you guys like smoking. Ryan, well, it's nice, you know. Vidya, nice? What's nice about smoking? In my opinion, there is nothing nice about smoking.
It's dangerous for your health and it is waste of money. Ryan, I've heard many times, but I don't believe it. Vidya, maybe you will believe it when you get your lung cancer. Perhatikan, yang warna biru ini adalah asking opinion ya. Kemudian yang warna merah ini adalah, the red one is expressing opinion, and the orange one is disagreeing of the opinion. Yeah, let's see the next one. Yeah, the situation Maggie and Tina discussing global warming. Maggie, Tina, what do you think is the best action to reduce global warming? I think everyone should start changing their lifestyle. What do you mean? Well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. What do you suggest that we should do? Well, there are lots of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. Maggie, that's a great idea. I will do that. Perhatikan, yang berwarna biru ini adalah asking opinion, yang menanyakan pendapat orang lain. Kemudian yang merah ini adalah expressing opinion, dan the green one is agreeing of the opinion. Okay, I think that's all for today. I hope that you can understand what I have explained. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.